नमस्कार जय जगन्नाथ। महाकाश मध्य अनवरत 1.5 मास धरी गति करने पर आमे मंगल ग्रहर यथेष्ट पाखे आसिलु। अध्यापक गणना करी देखिले जे मंगल ग्रह पहुँचवाकू आउ प्राय 5 घंटा बाकी। दूरवीक्षण यंत्र रे मंगल ग्रह खूब बड़ दिशुथिले मध्य एहार उपरी भाग आमको परिष्कार दिशु नथिला। आउ 5 घंटा पर आमे मंगल ग्रह रे पहुँची पारिबो भाबी भोक शोष छाड़ी दूरवीक्षण यंत्र पाखरे बसी रहिलु। धीरे धीरे मंगल ग्रह आमको स्पष्टरू स्पष्टतर दिशिला ओ आमे मंगल ग्रह रे स्थलभाग खाल पहाड़ नदी इत्यादि परिष्कार भावरे देखि पारिलु। अध्यापक देखु देखु भावप्रवण होई कहि पकाइले, एथर आम स्वप्न कौन सते सफल हेबनी लरा? आमे कौन मंगल ग्रह रे पहुँची पारिबानी? एथर आमे जदि पहुँची पारंते तेबे आउ 3 घंटा पर एक नुआ जीवन आमर आरंभ हुअंता। सही जीवन भितर आमे हुए तो यही 45 दिनर दुख कष्ट कुआड़े भूली जाते लरा। तांकर एही कथागुड़िक मो कान रे अमृत झरिला भली बरसुथिला। मंगल ग्रह रे आमे निश्चय पहुँची पारिबो ए कथा भाबिबा बेलकू मो लोममूल सिहरी उठुथाए। मंगल ग्रह कथा भाबी आनंदरे मु एते आत्महरा होई पड़िथिली जे तांको प्रश्नर उत्तर देबाको पूरापूरी भूली जाइथिली। अध्यापक आरंभ कले, बुझिल लरा, मु देखि पारुछि मंगल ग्रहर अवस्था जेपरी सेठारे निश्चय जीवजगत थिबो। ज्योतिर्विद माने कहंती सेठारे वायुमंडल अछि, नदी समुद्र बण इत्यादि मध्य अछि। तेबे सेठारे प्राणी जगत जे नथिबो एहा विश्वास योग्य नुहे। सौर जगतर इतिहास जना पड़े जे मंगल ग्रह पृथ्वी अपेक्षा आगे जन्म लाभ करिथिला ओ आकार रे एहा पृथ्वी अपेक्षा छोट थिबारो एहा आगे थंडा हैला। तेणु सृष्टिर नियम अनुसार सेठारे जीवजगतर आरंभ पृथ्वी अपेक्षा ढेर आगरू होइथिबार संभावना। तुमे जदि डार्विन को विवर्तना को विश्वास कर तेबे सेठारे पृथ्वी भली विभिन्न उद्भिद और प्राणी माने उद्भव होई निश्चय बसवास करुथिबे। पृथ्वी रे जेउ भली भावरे विभिन्न प्राणी मानक मध्यरु मनुष्यर उद्भव हैला, ठीक सेही भली भावरे सेठारे मनीष मानकर जे उद्भव होइथिबो एथिरे मोर तिले मात्र संदेह नहीं। आमे आउ किछि समय पर सेठारे मनीष अछंती कि कौन तहिर आभास पाई परिबा। एही भली भावरे नाना आलोचना करू करू अध्यापक कहि उठिले, सेठारे जदि आम भली मनीष माने थांती तेबे आमे सेही ग्रह रे ओलाइला क्षणी सेमाने आमको निश्चय देखि पारिबे, किंतु किए जाने सेमाने आम सहित किपरि व्यवहार करिवे। अध्यापकों कथा शुणी मु भय विह्वलित होई कहि उठिली, सेमाने आमको अन्य ग्रहर मनीष बोली भाबी जदि आम सहित शत्रुता करंती तेबे आम मानकर समस्त आशा भरोसा जे पंड होइजिवो। आमे पृथ्वी छाड़ी एते दुख कष्ट बरण करी एही ग्रह को जो आविष्कार उद्देश्य रे आसिलु तार शेष परिणति हेबो आम मानकर निधन बा कारावरण रे। सेमाने जदि आम सहित शत्रुता करंती तेबे आमको निधन बा कारारुद्ध करिवा छड़ा आउ कोन करि पारंती? आमर निर्दोषता प्रमाण करिवा पई सेठारे केही पदे जे कहिबाकू नथिबे। तुम्हे एते भय करूछ लरा? एतक कहि से हसी उठिले। सेमाने जदि असभ्य किंबा हिंस्र होई थांती तेबे सिना आम प्रति सेपरि दुर्व्यवहार करिवे, किंतु सेमाने जदि आम भली सभ्य और शिक्षित होई थांती तेबे सेमाने आमको निधन करिवा परिवर्तन रे सम्मान प्रदर्शन पूर्वक आमठारु पृथ्वी ग्रहर हालचाल पचरा उचरा करिवे। सेठारे मनीष माने आम आगर उद्भव होइथिबारु कालर उत्थान पतन देई सेमाने आम भली किंबा आमठारु जे अधिक सभ्य होइथिबे एथिरे तिले मात्र संदेह नाही। आउ किछि समय पर देखि पारिबो लरा सेठारे सभ्य जनबसति अछि कि कौन किछि समय रहि जाय। हाँ, आउ गोटिए कथा, सेमाने जदि आम भली सभ्य होई थांती और आम सहित बंधुभाव आचरण करती तेबे आमे सेमानंक सहित कथबार्ता करिबा किपरि? सेमानंक भाषा तो आउ इंग्राजी होई नथिबो जे आमे सेमानंक कथा बुझी पारिबा। आमे सेमानंक भाषा बुझी न पारिले सेमानंक सहित भावर आदान प्रदान हेबो केमिति? सते तो से भी गोटाए समस्या। किछि समय भावी उत्साहित होई कहिली, आपणको संभावना जदि प्रकृत रे ठीक हुए तेबे सेमानंक सहित मिलामिशा करिबारे विशेष किछि कष्ट हेबनी बोली मोर विश्वास। आमे पहुँची प्रथमे सेमानंक संकेत देबा जे आमे सेमानंक भाषा मोटे बुझी पारुनु। सेमाने आमको भाषा शिखाई देले आमे सेमानंक सहित कथबार्ता करि पारिबो। हाँ हाँ, ठीक कहिछ लरा। आनंद चंचल हृदय अध्यापक कहि उठिले, आमे प्रथमतः सेमानंक ठारु भाषा शिखिबा उचित, ता नहेले आमे सेठाकर विषय बुझी किछि पारिबानी।
ଏହିଭଳି ନାନା ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଘଡ଼ିକୁ ଅନାଇ ଚମକି ଉଠିଲେ। ହଁ, ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ମାତ୍ର। ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆମଠାରୁ ମୋଟେ 54,000 ମାଇଲ ଦୂରରେ। ଏତକ କହି ଅଧ୍ୟାପକ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଅନାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ଲରା, ଲରା, ଦେଖିବ ଆସ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଘରଦ୍ୱାର, ବଣ, ନଦୀ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଆଦି କିପରି ପରିଷ୍କାର ଦିଶୁଛି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଆକାଶରେ ଆମ ପୃଥିବୀ ଭଳି ମେଘଖଣ୍ଡମାନ ମଧ୍ୟ ଭାସି ବୁଲୁଛି। ଏତକ ଶୁଣି ସହସା ଆଶା ଆଶଙ୍କା ବିଚଳିତ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କଠାକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲି ଓ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲି। ବାସ୍ତବିକ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦିତ ନ ହୋଇ ରହିପାରିଲିନି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପୃଥିବୀ ଭଳି କୋଠାବାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ସ୍ତବ୍ଧ ନ ହେବ କିଏ? ଅଧ୍ୟାପକ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ଏଥର ଆଉ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ ଲରା। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ କୋଠାବାଡ଼ି ଦିଶୁଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସଭ୍ୟତାର ଚିହ୍ନ। ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ଯେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବେନି ଏଥିରେ କ'ଣ ତୁମର ଆଉ ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏତକ ଶୁଣି ଆଶ୍ୱସ୍ତିରେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବେ ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଓ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ତାହା ତାଙ୍କର ଏଇ କଥା କେଇପଦରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଢଳି ପଡ଼ିଲି। ସେ ମୋତେ କୋଳକୁ ଆଉଜାଇ ନେଇ ମୋର ଅଯତ୍ନ ବିନ୍ୟସ୍ତ କେଶକୁ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ଆବେଗ ଭରା କଣ୍ଠରେ ଡାକିଲେ, ଲରା, ଆମର ବହୁଦିନର ବାସନା କ'ଣ ଆଜି ସଫଳତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଇନି? ଆମେ କ'ଣ ଏଥର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି? କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରିଲିନି। ମୋ ମନ ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଉ ଅନାଇ ପାରିଲିନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଦୁର୍ବଳ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦି ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କଲି ଦୁଇ ଓଠର ସ୍ନିଗ୍ଧ ପରଶ, ଉଷ୍ଣ ଶ୍ୱାସର ଏକ ଅପୂର୍ବ ବାତାବରଣ। ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ ଅଲୌକିକ ଅଭିଯାନର ବିଜୟସ୍ତମ୍ଭ। ନିକଟରେ ମୋର ଚିର ଇପ୍ସିତ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାର ସଫଳତା ଦେଖି ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଭାବୁଥିଲି ଜୀବନର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି କେଡ଼େ ମୂଲ୍ୟବାନ, କେତେ ଆରାମଦାୟକ। ତାଙ୍କର ସେହି କରବେଷ୍ଟନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କୋହଳ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେ ଡାକିଲେ, ଲରା। ଆଖି ଖୋଲିଲି। ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଉ ଅନାଇ ପାରିଲିନି। ଲଜ୍ଜାରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ପଳାଇ ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେହି କ୍ଷୀଣ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ବିଶେଷ କଷ୍ଟକର ହେଲାନି। ମୁଁ ଯାଇ ଅଦୂରରେ ଥିବା ଇଜି ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ବୁକୁ ତଳର କ୍ଷୁବ୍ଧ ସ୍ପନ୍ଦନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସୁଥାଏ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସେହି ଅତୀତ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ନ ଆସି ରହିପାରେନି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ବାକି। ପରମାଣୁ ଯାନର ବାହାରକୁ ଖୁବ୍ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପକ ସେତେବେଳେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଚଳାଇବାକୁ ବସନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଆଉ ନ ଚଳେ। ବେଗ ହ୍ରାସକ ଯନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି କି କ'ଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାହା ବି ଅଚଳ। ଯନ୍ତ୍ର ଦୁଇଟିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଗଲା। କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରିଲେନି। ନିଃସହାୟ ହୋଇ ଡାକିଲେ, ଲରା, ଲରା। ତାଙ୍କ ଡାକ ଭିତରେ ଯେପରି ଭୟ ମିଶା ହତାଶାର ଭାବ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଡାକରେ ବଡ଼ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି। କୌଣସି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲି। ଦେଖିଲି ସେ ବଡ଼ ମ୍ଳାନ ଓ ଶୁଷ୍କ ମୁଖରେ ବେଗ ହ୍ରାସକ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏପାଖ ସେପାଖ ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ବେଗ ହ୍ରାସକ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲୁନି? ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପାୟ? ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ 8 ମିନିଟ୍ ବାକି। ଏହା ଭିତରେ ଯଦି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ଠିକ୍ ନ ହୁଏ ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଆମ ସମାଧି ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ। କଥା କହିଲା ବେଳେ ଭୟ ଓ ହତାଶାରେ ତାଙ୍କ ପାଟି ଥଙ୍କେଇ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ବେଗ ହ୍ରାସକ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ କ'ଣ ଖୋଲି ଆଉ ସଜାଡ଼ି ହେବନି? ଏତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବେଗ ହ୍ରାସକ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଖୋଲି ଆଉ ଥରେ ସଜାଡ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ ଲରା। ଯାନର ଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ଆମ ଶକ୍ତିର ବାହାରେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି? ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦୁଇଟି ଚାଲୁଛି ତ? ବଡ଼ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ପଚାରିଲି। ନା ଲରା, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚାଲୁନି। ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦୁଇଟି ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ମୁଁ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଏପାଖ ସେପାଖ ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କଲି। କାଳେ ଯଦି କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ମାତ୍ର ମିନିଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଚଳାଇ ପାରିଲିନି। ବଡ଼ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି। ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ସମ୍ମୁଖରେ।